Hello guys. Vlog ka na. Andito kami ngayon sa Hello, Happy New Year. Pansol, La Vista. Shout out guys. Happy New Year. Yan yung aming Stephen Sigal. Baka daw. Wait lang. Iyaw muna tayo guys. Walang-wala eh. Wala eh. Iyaw muna. Happy New Year sa lahat. Si Manong Every year. Katataon-taon talaga to. Makiling na pala yan, oh. Ha? Makiling na pala yan. Makiling. Ay, Lusman News. Ayun o. Sa Tere, nagkagayat. Sausawan. Ate Che, ng ihaw-ihaw. Mapapanood Manong yan. Mapapanood Manong Joel yan. Tapos ayan si Madam mo, gutom. Sa shoutout ko yan. Shout out kay Manong. Pa Joel. Boss! Shoutout sa'yo! Hindi sumama eh. Makapanood pag in-upload na. In-upload. Ayan. Medyo out na tao ngayon. May nanay, hugas ako yan. Dahan. Jump ka na, jump. Wow, galing ah. Hindi, tingin papa oh. Ya. Tingnan. Bodo, galing ah. Galing ah. Parang si Serena. Slide daw siya, slide. Batayan nyo yan ha. So, ayun nga guys, balik tayo dito sa cottage. Ito. Kainan na sila guys. Nagutom na at nilalamig. So, ayun. Tatagay na. Takpan mo to kasi Kaya mo na live mo, Mike. Naka-live mo yan? video lang to. Pamblog to, pamblog. So ayun guys, maraming salamat. Happy New Year ulit.